Assalamu alaikum. O presentri zonna lo wanyomi alnal bani malam kin sport yo mbade won mbalbe kontonna lo wanyomi kolbe mbalbe kontonna not banking kolu mbalbe kontonna altonnal kontona akat famoti vraiment ke nyinoti ben keba kontona je sankala maron be kontona bake be kontona inila kekende yala ibe doku nyima menna nyomi kono o presentri zonna ba kalamale ko ibe testo mina al nyomi banko kan anin gambe be dole simani jara kende yala ko insha Allah alben sawkila nyenne anin duwala al melbe duwa kan al mel duwal jabila kila baro moto karmo kundan kolbe jahala sirf kunda mbebe kontonna mbade wono be ubdedo kala bi gambela service manolier gambela officier mian ko be security la side la mba fulale gambe dunu melan ko be security la side la ko gambe banko mo la banko leti ali ni fo dum gambe dun le pour que gambe dun tankandi kenio tankandi e kaljo ko do menna gambe la nafulo lamu aliyal niyo la wole albe kat kul ke kan al kasula nyaade ko wole ndel gambe de ngo sutele du ngal kan wa kanne ngal horma ngal bunya kan bare ni man sakunda me sirin bi e jutta mol mella gambia wolum gambela security akokere balfati ning Adam Barrow asisi gambia gambela security benyamin gambe kono amalla wala amalla fa ni do kuke bari banko melan ko ndelin wolle be nanere memu senegal bankoti ani equas mol dolu banko kotangnu kadu ngani moy ko equas banko sabal be gambe bi la mol be gambe bi wala mu Nigeria Ghana ani Senegal Adam Barrow be larin wolle la wala security la dina gambe la security baro abumba be Senegal abelarin wolle la because hanister house fang na duta Senegal damane ke tarje ak gambe la security ñol fini ni jele mbade wono security officer be ñim fulale ko falen do men lafta ke pour Adam Barrow sense boy danji laftam be nga kafu ñoma nga ñoma koy alelo trésor na koma kamek so Adam Barrow akantami sense bola mbe fenda nam fulale jang falia long falma long ko Adam Barrow pour atami ni sense bola avec la gambe proloti ala sañ flow me tulaji gambe dinklinta enjoy la gambe be bulala kolya kono abe bulala kolya kono kolya be bula kolya be dunna so wodo mbafala ko mbadi gambe nolu ala tay nganya yele sako security officer nyimmanke ko mbenyinke kan place nyine la mbeñin ke kan ngamole suute lafta mena ke mol mara bar mbake kan men kam wala min ko gambia ay falling maral nyame be gambe kono ay falling sembo me masa ke wala ngatala ni alende ma me findla on 20 January lafta gambe security nyol albe findi nim finta al yalla atelemina pour ken kanta pour nalay do ko kenyola baddu kale ngaldani ni nafo bal kunto al nafo mutal blokono wolum kaje ko ndel security nyol bebe tri journalé
nalbe majnola ngata fo ndafa tala damen ngaloje kaytan di president Adam Barrow la kaytan dunia be la ko Gambia mul be ani Gambia security be Adam Barrow mantar la filala la sala man sa dang Adam Barrow la man sa dango dallo le bije dallo men ko be senani wech ko anir danale Adam Barrow anin coalition molu yi wato men fo wolum sense boti ya kabri ba katale ya kata buna kono bar kabri ya kata wato men na mo tantang amantembe mo kemelu la membe udlato o mo kep ni saf nga ke mo kemelu ti o nga ke mo wulkilinti naada mo wulkilin bije o mo wulkilin dam man Adam Barrow sindi kake mansati ye kambe on sign kamba mi alon ko wo kola e karto fay ya Adam Barrow tambindi exemple lolum rek pour kamul ñoyandi kaje ko niajen ko mo wulkilin askina ser mo wulkilin ti wura mo wulkilin fansi bare wo moment taraje wolman Adam Barrow keno mansati we to man dole ke e kambe na kumala memo sañ saboti wo sañ sabo me kambe dala be constitution o konole ko mansa si sañ sabo keno la aji mansa si sañ nan keno la aji bare mansa man na la Gambe banko kan yeta mi sañ lulo la han sañ lulo trikli la kan wo manke luwati Gambe kono ni sañ lulo banta ite mari lañ man sa bantale kala fawlo ñu de kala ngana man sa do tombo wo Adam Barrow kabiri wo mol sita e kachata wo man wato president be jamme mo Babil Mansati ya jame wala marlola kabiri no sense bo finda nang pour Adam Barrow ke Mansati kata fo be suman kan nang yaytale Gambe be kono katandi bantaw babonto be lo daje ko ngani mansamen tombong transition government la mati bar sense ba de mabul kala al kertok fay ndel padiol bebe mabula koma ning sense bo sita na winda sense ba de mabul kala nga reform ke Gambe la luwal kisis kajibe Gambe la security kisis kajibe na flow Kenya kajibe ngana ning sense bo banta ay lo ke karta fe conduct ay ke refleti barate lola man sa yala koteke atla wato bantale mole man sa patiole man sa ni men harjeta way win wol mo agreement wol mo frokanti lo tamen wo sense bo nyin mol na ta wala moy mole karto fay ala dema a winter hania interview wo sense wa kolfo akatam forolti ate kuma fola mote fola me yalan ko wala to winindi ayna lo ay kuma do fo adam foro dunet barbi wo Adam Barrow mansala dia katun mpanle sembo dia la sembo mi warta bake ala fekla dictatori sain ako dia kuya akuyata me adiata me sanji lulo ababanale abisira mansa siran kan mbading service manolo la tanyi fulale ko ala nga ñow makoy trésor na mo paretale mfrente mbisilo kan kana in January mbetara Gambia kono sa Allah January on the 20 mbebe findila al kafuma ngana banko bondi ning atari Adam Barrow wo mol mel ye karto fayay nu wato kono mo dantande un mel nda bungo ne sense wo diala o mo dantande un le karto fayay Adam Barrow te gagnila ke Gambia la Mansati o mo dantande yo long yalan ko ndel mel bijang ndel ñu mo dantang mel bijang ndete Adam Barrow kino Mansati wo dambe wulle nga Gambia non waling wala ne Gambia non waling so no baraje il a pas ko mo dantan kono mol ibe man kambe fang mol dole butol kono mel ko il tokka Adam Barrow so sañu lula kadu ibakele men itele wolong itara sita bun kono ifinta gambenol ko gambenol ko ha Adam Barrow ndela sense wo fono bar bi ndela sañu lula diala ko rek bari yow foy dala rek ikoy sañu lula diala itele symbole so pour que sañu lula di Adam Barrow la
bari yini da ko kabriye sembo soro num pour que sen sebo di adam baro la wo man adam baro keri mansati kar wota mo mansati wala bijang sembo me o bon umasa bon wala mo halama dum sembolu hanma dum mele karto fay wala sembo yo wo adam baro o mansati boni banko kan ka dunia nata adam mol ma koy kaje ko o mansay bojang sembo men be bala mole karto fay ni ne gagneta wo adam baro nyata talale nyimolu il faut le coma et le mode d'entendre ko sañ lodi adam baro le ko iko fukado ko ha ndele ko sensa bar senga sañ lodi même ma understand wol ko kabring galbe sañ lodi la adam baro la sensa bodi adam baro la al ma kalamuta mais sensa bodi ala wala na de ko sañ lodi ala bar wol imalon ko wala sembo man sañ lodi adam baro la e sañ sabodi adam baro la wala ya fo molier kala nun kube stala like 3 zona mo be ko king sport atla commencer bar king sport damman ala barko anane una dia anala family har ma men fitita wol man kan telefon mo mol wuluje e man kan family molti mol le kapsa king sport ma ani mo koten fo gambia diaspora for mol yelta mol be ak jamuranti wala mol fintindi ni atare king sport damana dia molam anal dimba anal family dennu atembre hanmo wuli kilim fana mebe fi lawulu bar hanma dum me da bla king sport fe wala nan hanma dum siata triezone sembo soto mol siata mol finta dolbe keri i man king sport fan lo nem naji freng bari ye ko yela na flo bondi ila dimbal be finta kala ko findi kay tan ko yelbe men kan tonyal moti gambe dun ala nga nyo nakaro bula melie sense bodi adam borola idam man manyana sila eta mo danda e français e ko eta si bungo ne ko odo hotel auto e do ko fekuro fa tep yana ko gambeno sanyilu ngoldi adam borola dia ko ya ko me adam borola da sanyilu la men ma understand wal kafo ko ha kabriba ibe sense bodi ala ima al makramuta me sense bodi ala wala sila ko sanyilu bar kabiri ko sanyi saba munane ay wolum lumena finda bungo ko sanyi saba munana wolu ma adam ima anas gambe ko adam borola gambe ma sati kadu nga sense bodi ala kartol fayta mele kartol fay wol ko ye kartol fay men kam wol sense bodi wo sense bol sita e ko nyinen ka mbade on ala tolo jande yalo mol man ko le understand wala ndiamo be siaring service man wala kenyu audio bundal la pour yalo mebe keri ala la ko sianyinti ada maro da mana kungo ada mana kungri nafa al nin kameno le nyo saba kula mbadum service man non kidi matelle adam boro matel nafa fenna adam boro jutta harma dum mel gambe kono do ku bunda men adam boro jutta la gambe kono wala service man non ajutta gambe police la ajutta gambe la immigration la ajutta gambe la amio la amman nyam moto amman lafi mola adata mola kuto adam boro be dikrim la sénégalais menan ko lamna bodak nimmel signolo abe dikir wo damane la bar gambia aman jiki fena gambia kono mbem fulale nale nak makam moy kayra anin kayra ndelle trésor na joran mu harmanu let findale ngalon harmanu let findale ndekin spol la dañi na ko ning alen dema mo me findla mo wili keme woro kata santo wala be finlan sa Allah wolum meme sa wot fan wala finlan ni alende ma bari meme fulale wala mit ko service manolo ni mol findita Allah mol kan ala la fon be landi ala na fol bondi ala la fol muta blokono nal sa no fa ala in fol bondi ti sarol mbaldi Allah ala in fol taaliya ala min fol sidal kunto o taaliya asidal toto molal ko dunia be ya camera al mutako gambe service manon be bi ye infumo landile ibe be trésor mbe ti sarol dilal al yadunje wala mbe ti sa jamal print la gambe be fint kaje ko adam baro ay al wato e bang ay ji man adam baro mantra kelkan ko nga konne barbe adam baro kelkan mun na pour gambe ya fansoro to nya so gambe banko kambade on melbe adam baro subur kan fay fe sola ila nyantolam bari démocratie le banko be gambe banko kan yof bari alif wol fan yalan kalko
ibe men ke ka man ka tunyati il fan yalo ne ni alate makko ibe men ke ka man ibe fitna bondola ibe mole suk ibe adambaro iba nene kan ba suk suk kanne na tara na duda o molu adambaro te jira bala mbadi ko men fulale ko gambe service manolu ni odem benye bulane adambaro mo kon service man gambe kono adambaro do kulal me kon wala gambe service man amal la falla adata la kuto a nyawnta lale melbe service manol me ko place babe bul gambia alal nyaayele ngamen pale en ka fale place me ba albul bi askeno al dungte place sotla fo dunya ay bang askeno al mawrun to place sotla fo dunya ay bang woto al nga client ngana samadala na dimbala samadala ndel mantal diam kan ko place la ñini mbe diam kam mena wala ko gambe falin joge gambe kono man se semboy tala man sam fala ga dicté toti ku en silan gambe kono mba fulale gambe dun babil man sa yaaya jame atele ni ne molje yaaya jame man sakunda kono men ke si ke gambe be nen ke alfal nen gambe kono ani yaaya jame yaay kan alina jere bang ama soto dinni merong me anko asiyo man sain kan nan amasi musolo fanam akelo mid the people store platform ot amega political platform ot ak alfal nen gambela alfa bal ke nen me anko ke nen ke krises gambe be suuta mole ameriko setano la simo wada han banuti bari ngamera ay ñi regret la skeno molbe diam la en o mo klon dara lo député bunto ay wonen reclim complete ay wonen reclim ta repeat je kada repeat la ko aman ka fe wala mi a repeat je le kada mo nen i ka man ke fe isa keno isi ku ke men tamit wala ko tek député bun kono wala mi ko nen do mi ayake ay wonen reclim ne ke député bun kono ko tek in fact men tamit wala ke député bun kono ko tek gambe be ñabal ke mol agence atal dia mo bekere agence ndamanet gambe be ñabala ya jemel taymol babil man sal taymol ala ngop tiafu ñoy mo xamadu ko tuñal fo itala arje itala arje ndokono fam mo député la non soto bang babil man sal taymola men ne ke si political platform auto député bun kono ke political leader neng hani political leader me anko wala useless ta gambe political leader beti me anko fenta bulu mota noma amandere ngatof bar me anko mota noma me yalan ko ada siyata mota noma mo alnanti gagné la te kala masati fo dunya ay bang atata man sala gambe kono mo be wolonde kadu mota noma atela ibin kadu few na kala hani man be jumal fula hani min so ni alon ni gambe kono ni nana ay kadu few ni so gagné ni so kadu siyal kadu hani wo fang mbadu al ne amoyle moy finti ko ne ngambe bang yaji mal tay mo la bang soko meyalan ko patilem patiyon ka sembo so gambe kono ala mol seda gambe kono pati bi mamel pati be gambe kono mena mol sedati ko lo political pati ko lo liyaning mbading service manol al nyaabola al yamira o mu fitno bon la wo yalon meme fulale adam baro abitaka nyame gambia nim mankata ngaji ni sense bokono kuda ndamba fulale si kilo be kala gambe kono wan o politique kilo be kala gambe kono number 2 ndebe kis pontel be nyim fulale dum gambia al bajela tilblo ba katang mul kata ki ñep mol kam bi ko kono e ke mo so bi ko kono murola or ke mo bunki dola ke danko don kala fonta e ke balu al bajela gambe banko kam kadon dunya la ko di adam barola même fulale ala nal man la wala al kana finti kadu nga fala interman semu sodol kitembulu jorantembulu na joram mu gambe dingulete ni findita ngol fale ni gambe dingul findita ndela joram mo dama net mbadi ali nga kata nga nyaayere ali nga kata nga nyaale nga na banko bondi jihado sita pour nga gambe a fansato gambe banko ni mo million fula amasi mbe sato meneteng mo million say le men sato to jang mo million say le men saden killing to jang men sato men to jang america sayde
wala sera gambe banko beti satolo minti wala sera gambe banko beti so mba fulale ko ali nga kata nga nyaayele ali nga kata mbita ntanya nga long adam baro amanjare service manolu ali time fang we sala kola ali nga kata mbe ngala nyokan oni 20 service manolu gambe do kulal be oni 20 albe resign ban oni mu service manolu kulati gambe la do kula civil servant ani minister ani ambassador mina objeto bondala lene insha Allah soko nimbe gambe ko ni ngansulo gambe kono wol nimbe objeto bonale Allah objeto mbeta TV lato gambe TV mbeta de TV lato mbe kolol jola QTV kadu ngana GRTS wol kay wala dictateur wa lafta atoy ba gambe kono bi Adam Barrow memman diya bu ki GRTS hani babil mansa me GRTS lo ala mo bu ka foje ala kuti kala je ni yalla memem fulale ala nga songa gambe fali ala nga song gambe nga fali mar nyame be gambe kono assisté moy fali ni wonteng ndunta enjoy la say ala nga sacrifice ngan nyota nga sacrifice nga patata gambe fali ko moy dia nim fata nsilla nga sino bar Adam Barrow atele anyum mansolo gambe kono kado mena mansol ke miro soto mira kendo bar Adam Barrow ma mira kendo soto mansa men ke si dunia be kono gambe kono ikafuko iko dem loya iko de kala loya ima karam ikala mol difen court Prof Anthony mol kadi tele talo e kitiola kado ite yalla ne be men kala Adam Barrow muna pronti Adam Barrow ya mira ko dunia kuna tele mono fen bela nde nkemal wala nga fen no nyaawnya nde sila ngam fan suma wala akwa atlada fan ko do ko me ate ba ke kan dambe ko mo manu ati ite wala nyaadi de ite fan lo yow la nyaadi ko mo manu teti kiji la ite man lo karang mo le lo ata ite kada kala mol difen e pram lo ati kada ma Adam Barrow ni lo ma mo lo Adam Barrow pisi so ngol bari kata ko mol difen mol ko lo ate ke lo al bouté cote amude de mo gëna bouté wodo say mbaflen loya Adam Barrow loya Barrow ngafu loya Barrow kadu wolam say loya Barrow mo elta woto dilede Adam disappoint wol muy tot loya to ito sotla jande ite do tole sotla to Adam disappoint wol muy tot même pour aller gambe service manol please mbal dan la al kafuma ngana banko bondi kayro kon kirtembulu murtembulu hani lum nalbe kaplan tan ma fanang mbaw flale al kidol landi al yalla nin fe mba joron babul al joron landi kan del man joron soto malep joron kula bar dan ko rang ngana banko muta so yarul na duta al nanang alena al yalla kidol landi ngana ngabna banko muta joron kuti nyintu banko ni ngana banko muta Adam Barrow nkay ko Adam Barrow itele nga yilondi mfatelale nko itam marala nko itam marala wato bantale itam marala he ngamro dia ko be marala nko itam marala o dia mo manjam fako rek imam kana present so 3 years na as far as we are concerned the 3 years na mul Adam Barrow on the 18 January abanta almansa abanda jelto on the 19 gambe massa soto on the 20 be fintila ni alende man sa Allah dum be fentla kara kono albe gambe diun albe ngaka duwati albe ngaka funga duwa alma gambe banko alma alen so karola alma alen tanga fitnola alma o finto na keta mo clean kana prononcer gambe kono hani courant tolu melbe tano de kana kalam da fam ngala fa handu dumalan kana fa wolon dunia banko dia bat Adam Barrow ji karo kono ay mol so Adam Barrow melke pousse na duta pour le tarajere service manolu mba flale ko alanga kaf nyoma alkana je ko king sport anada abele kula nyinin kan wallahi al membe ngane ko non ko fale masula place la masula masala manke mas de masakela ndanu la fang membe flale wala mintuko alanga kan ngana gambe bondi gambe dia mbadi uno la tolla alanga kan gambe bondi gambe dia gambe ko nyontanti alaji be fonda be ser kan gambe kono ni Adam Barrow projet fonyi sungaro sida
alors que 15 pour info sukuru bodo da be kala nyamen man bodo da be kala nyamen alors que 15 pour info woron be men fala lay wala met ko ala nga kaf ñoma ngana banko kanandi alna bari mal 15 pour nakiba sangala morom be kontona bake ñomin kol be mbal be kontona mo kendolu alni bara alna bari mal 15 pour alma tilo karo ala ala baraka. Assalamu alaikum kamra bako kamin dalta fula nyamin wala tebuka na ka fumole breaking news barbi kibar kandile futata ma kay tandiko Gambia la sefolu be ko itata ben elarar banko ka fu dame mansa konko ela bengo dalilo men menti kibaro men ka futa mo sain wolo nyinti kata ka kayto signé kayto furing membe président furing fasala sanji lulo la place continue Adama Barrow manallahi wote kela jang manallahi ntella moy la nyin sefolu la bar fonyi sefol manyin koto lombang fonyi sefol manyin fahamu bang itelle keta moluti itelle keta sefoluti itelle fankumandi sefoluti mele ya lonko ya jami ma ko jam pour ka molu domo ka mol kerema bade itelle keta wo molti Gambia banko kan e o dalil kama sabula Gambia bu wato tambidale elarar banko kan mansa konko bi talato I think arabolum bi arabo moy soto molbe holiday wato le kono Christmas o kono bari ñi keta moluti mulla kol natan kan ka foko Gambia la sefolu be ye kafu ñoma koten ko ita Gambia jamfa nale hakilo bala o Gambia sefu kilingulu wol dol kono mu kantora sefoti ani sefu dolu ñille keta moluti num mulia lonko ye saferol nene kenu jang ka bim banko ya decide pour que banko dundi num fitino kono antarte wol kono wo sefu kilingulu wolle molu kafu ñoma kafu yaay jamme balang mol be janne ntelle be ko be jang wo sefu kilingulu bi nim palaso la dia ya tinna ali alla kaburo nondi ali alla kaburo tinya ali alla kaburo kejaw yandi bare mbe mem fala wolo nyinti ko wo signature te keri ngatel be menkela nyim banko kan mem bentele sondi la operation 3 years jotna na funto la Allah fo ko sanji lulo pour ka continuer ala ala e barko bangal dato wala le kabri ya jammila wato otambe même fo la len se même fali wala nyinti ko c'est fo sefi mu ya lonko ye dabula o Kenya si falu to wara ye bula kela miro sange bulu kela hakilo sange bulu kela nyatuta sange bulu kela yirwa sange bulu miro lula muni alonga ate banko dan ate banko makola wo sefle te kerim bi molbe danku na sef mun na banko kan ndel nga president la sira on jija president be mo fefe wala masoto atele sefol molu dantan ntel be mo million le bondila nimbe fintila wato la balo na jumalo gambiati woto sefolu karal fan doya memme sefuti dukare ikane fandoya ikane fanjindi ikana tinna mol kane bunya sefu tata nyindula ni murta la mol kane danku ikane ke moti ikane jikila katalte lanna moti sefo ita si ka banko jamfa ika fale ko constitutionnel o constitution kilung ntelbe semberi wolela ndeñi yitandila Allah ko allo kafo ayal nafa minna albe men domo la je
ning allowance bi je abal na fala wala bare ka foko operation 3 years jotna waran 3 years molbe findla mun o be bayla no ate bayla bi ayta bayla sinin allah subhanahu wa ta'ala da manni so bayno atel dunna duwa buka jabi soko ala satel la kuma moy haramo e mulbi kono fetede mune nyinno ko nga monne tambindi nyato mem makamo mumbu ko sefuya ngal bulol liklikal yeleno atel sefolu ngam bulol liklikal ale ko nde camera ba sefolu dolu ngam bulol liklikal tel yele ameta bare hansain al continue ta kake bare mboda nyin kalama junal ko albita nyin kelale bare al manta dula so al tara sekki ila rar man sa konko banko kan ko al kata kayto wala sign pour adama baro e tambi adama baro o carte ki so muy adama baro sindi atiri kilinti je mun dabula taji adama tata banko ya yolla ala diamuta mol mala kumo muy o kola ala mun tel nata na findi dunya nyaaje sefu juma lafta fan kum fo yandila bari se min faale wolo nyindi adama paretale natil mom bakarama al bundole sonada be adama pondila mbal bundila alila adama kan bari adama abantale aka tinne ko ibulisa kabrani ala kuyata akaye ko ndamantide la janabo kono de mbe dole sambalale bimbo tembol to gambia kono ñing paretale adama tiñatale fuka pare a finish tale bara man la fadda may finish aka tel fala bulandi alkata al tawlo no foni lummi nga faale ko mi nga ya jame ta faale nyama finish ta nyame al nimbala rabaraka kamara balam hani bi mbakata la na investigation o continue nin kudol bina inshallah la baraka sobota bake dole mutana mala sobota bake kam fata bake ye moli landi saro lumin ka moli li pasin kala jata be o bengotol inara muru kota ke molla molu fata atale mo mira ali mam molu hakadani fali kana fali bina mali baliyani kulu baliyani fallom baliya kala banko ka fali amana mo billahi wallahi tallahi nallahi kanta allah nan kal alquran wala ndamalam fadi jalol la londo ngami soto in nimbe kambe banko kam bimbe momin tatinyala wala be siala ila tela mororo nyaaw nyam bidela mororo fonka ma ngo tatinya ngane te tatinya ali balna mimbe jalol bulu wata mori bulu ni jalol parana minkele ka kele mori bu ko defense no ndadunga kambia be tamale kabrin katon fo koyna bidi wudi basma fo esew ndara kabrin kasa jemberen fo bundu ngata male birin bisao fo kinara ndara konakiri alta moru ko kala ale tambintela alta duwani na ale tambintela karamadi baya kar woro tili muang anin nani melo farlay atoli buka malu annamananta hani kili lo nyino ke moy torna baba ya sangi sey ñomi kere torno alura banyun ali banyun ko ñin ka torna baba la mo sival ateli danka jo dingolu ateli safal be kan sot la gambia banko ko mo canadien fal ali buka malu dinkere alal fokuma dingol long ndomu malam fadile di ali nangal ya jube mbe de no tala mbe kukela mbe kuma fola ni mari ba me danka ya fanyi wulo fla bida al siyo bande nya ndel nya matan ndel al mantalong nda sida kombo sanyi muang ndamana moyab ndamana musukanu je ndamana feyake je ndala moyo bute yo fa ya jamme o fal kafu ya jamme binaja mo ya fo ye wulu buke ya jamme tina gambia ndala ngafu malam fati al ye buke ya jamme tina gambia billahi wallahi tallahi nallahi kalkambala ya jamme tina gambia hani san peton lo boyta kan nimmin ba fuduta tay gini ekotora gini wayta kamana al kamin fo adam babaro ya ye wulu atekela na kita alibala be kala gambia momo mallale ba fuduta alafu adama baro ya alafu batamila alafu ingidio ministère ya kamana yina ya ajube til killing albe kujele gambia banko kal namana minge dunia afrika banko le kam
atule bukamalu al mal fo kuma diwlo mol be lafrin kambia sumaya kamfa min be mol ya tala mole nyokan yo nyomude badi yalam dalla furuta nyoye al kana amla ka kulon baliya ni mal baliya diamo ke banko kan kal fanyo la tamu kambia atule bukamalu ala dabu dal juo kono ya dal sorong ye molla mol fa mol be kampa dal ka fal be kulon baliya kala ni mi ya ke kote ke deno be futo kuntla wala gambia banko kan ya jamme naji be mo futo kuntla deno la wodum fu sama bang al banante mu jumal be jande fa ni be kambenu lu wonum ni safo be fundla ni nga momo je be tori le be fala wo somo ibabu iwule makaso be farla al banante la barakata dal banante dadatal alta madina sidia aliye nyinin ka leta way ba fata alay furema tudal ya nyinin ka aleta kanjalo aleta tabaka ya nyandanki ale mol nyinin ka kamwa bisar aleta nyinin ka mbal fode marsasu atol bukam malu al mal fo kumalon alali bulo bulal juo khona ya dag budi kesol sorong ya jammetina gambia adama baro si fulisman isi nonsense man masa hakido lamu masa furu lamu masa jikitinya la madi ani khalifa salla oje jallo ulbe mu danka dolati gambia banko ka wala be mandinka kelola ni ma nafikinu ni nafikol ndela ngako alina audio samba ya gil ni tel foytel le jarta mole ndala mole min fat ibu kamalu dinke alal fokuma dingulon gambia alal fokuma dingul al mali bali yakuma fo bula gambia al be jeno ni wuliya fo min gambia fal mala mole yolon adal da sun kandinu mo nori mo kasarin woliye ankali wanden dingul be danale jam fo sila ko professeur ngamini beje tubabu ruja ninga fali alla moli bal dankala al bebe fala karim bin niye banen fangol foje adu wolde gambia wolde afrika nde nyaayol jele ngali amol mo kendo en kumanda ko ni kana monen nimmi yene akumandi ya dandala na man fatema nde yam fate ko kuno afaye akoni kato mum mali baliani kulom baliani alal mo nyimala wodi wala dinan kan haklo to bak birin dunta kombo na mana histoire o kidi barata japinen ko nyinin kala ya foy ko mambayo mum mo si faldi hanni ka sa ni kulu nyaawuru njay wol yende mo malon ne ne kray ke masa konko ali mor nyinin ka wala ba nga do ko taro tulo sel lopitano kono e ka fa sinkulu ala ko ala bunjam be bakaw mbay jobula korda balaje tomborande ngo balaje ala bunjande wulango be je ma fon wo sinkulu ndela nga tulo fadi japina lopitano kono nga borol be tay police fale bota masa konko kanan noma nde fale man daga silal hani tubabu lu jam momo ndama ibe bankum bulal ni men bankum bulal tara jamo to mbide nom itara misiro to mbide nom ni siyo bande banen tati nyate tubabol man pe open non ko mo fu ni je nyola billahi wala be ku kale la jannin dunya adu nem rosi kana man dum yakido ta amankuma albanna ngan sumane mane la jalo mun det dum fale ngan sumane junga mi yakundani wala alaji fone may tourati anin kambore moro mamangari ani sekuna bayo kabu bijini ndengawol bejele la safol fele mbulu nim mimbe kulu bali yale bulo bulo joko ye da soron kewol mankilin ku koy kudeta ender bil kamal ali mor nyinin ka bam fo mo hani mo roto mankentala du mankidi sika bari munte katu yala sate ko de ko ni ko ibe falla ko e kidota kumbala mo mo nte bun kidola ko en kido ye kido tilin ila kidola be tayde yulu dum we fara ko e fali am nante ka duniya ta mo nya be nakin do moni jeno ani wuli afo ta san ko be pira ta nyinin ka abandala fam ay kundano dindela kala mi bije mo bu kawje dol ya sanji tannani dol be pire nyana manaji al tankung al mammo long pakaw banko kabrin jama fanna kita karsian
kabri sanni nyeri man konondi bamba jong sula karda sambuya jidinki kuboni jare tera kunda katamina maka koli banda moya fara so bali banda jang ke o ke bi je nala kala konko bala feto bala molka wale wo bela fembende bulle ida karsiya fafa din ko maya kana janna jal malari kerewani kami kunda jobu kunda marandam he umar talifa ma belari nje ni bara marande bi da wudu karle ida man konon sumbundu bani sakari pakaw da silami bunyadu badunga babadi sita ba ida tura kunda salika nyenjama ke o ke bije ni morola madi pakaw banko kan abera fembende bul al kafal be mol mala kelola al mol ma kelola al bala buodo mala alla musol be tala lore ngala fa finnon mol ko kambiya sumuya nda malle tamu nyodi ali nga nyomuta nga nyonene nga kamfa bonni nyobala atul kafal bal fangale dinkendo alaki albida kaburo kono ngala nga fa albida kaburo kono mom me jankade ngulu yakidoti lital ibida kaburo kono mom moy wonni muso jeni ibe kidoti ne bida kaburo kono atul mo fuurin dankatol ali kaji ki sojarol minal be bora sojarol mimma Bashir Baro kudeta jang fok sojarol le mele kurtol ni den ko taye fay bakon ko la gadi non wolle uniforme mo do bala wota fendi na duta wol be bor la balo uniforme mo wurana ni samro non kurtol ni ko alanda ta ha jol tafete bale man kundani mul min be jeno lo lungolu dole mewni nyama sabu alal ko fok ke ko lo mol mala fitno la kambe banko kambe be baklim fakli fali molo hani ekumba ko sojaron taman silela fali molo taman silela janaba ku balo dambala farwol kon min ka janaba ku ta mansiya nda barakan dambu jan ni ngatili wala jawate la kidodi ibita la kira nge billahi walla talla pembe mbulu atul malon bari ni mi be nyokale do liajele adu won nyon jan malo be mbulu dengan dadale ndara fa seku fanta madia kankan alaji ba ku sa konde gambi sara na janyunda Bashir Jawara la kordato bakaw fode musa konde dium ni maka na janyunda garawol kande tarawol na janyunda jakal Madina Maleni Diallo France Misira na janjunda je hey ndata morol be fulale ala da budi kesse dingol sonal man pellon kurom baliyani mali baliyani son bara filim wala bali fe ñola al molima sambi san kaburo be sial way muntuma kare na be kacar ja darde la bungola fan ay munema e ga fo kunna dio do fa tar ya fa malo atakita mol man kilin bali fruta ñotile faale duwañi ni ñotile nte fa karandale mba karanda mba ma fama alabaru sek bur fur san menteren til dannani karkilin til dam anin jinole lahi dota ala dabuli kesse dum soram al bu kamalu mal balinu adala mu jumal wayu fokke yu be dan na jang fo sikla ko ala ma len be sabu ñimmal yo nina mun audio nani jawnti Khalifa Bojang ko mbokku njuru kalu badu ndafula boda nani kolo worom be di sey sankaranka ko nondo ani manyan dawulen wolle bota sankaram made konte bale bota koli konte ni luwan konte ni ida konte to wodimulen nata kabonan mandin kana kabu ini mambara sana side na kachata kumala sutu yape itata we more si do tutawoto ibote je tata man suway man lore na rapakaw sita ba ye fonyon ninje bo rapakaw sita ba tata fonyi kanuma do sita oto bo jangoni mimbe fonyi ito ibota o ke bale bala asita fonyi kanuma le e manke jolati mandin ka dingol le muti fonyi kanuma bojang bota o bala o ke bala ibota sankara madi kontela bala fe konto mu bojandi bonto i konto mu kontele di
bojan tamba bojan jari bojan sankaranka abe bora sankaran madi kontela bala kunkun bojan maliki bojan kunkun jari sambu jari maliki jari wala sita kafuta jari su kankanan bang man sa jukuri ya bojan wala man duwari man sa kundalo binda bojan bota bala be yiro jang man sa lurin damba bojan wala bir kama suma kundalo man sa jomba bojan wala hawla kundalo fa bakari bojan wala tamu sukuta kundadi woro soba bojan abelarin kombokiti khalifa bojan be kunjuru wala jenaba boja wulu anin fatu bojan wo fatu boja wala furuta sanjali boja ayda boja wulu jenaba boja wala furuta madike faliye ay dingo wulu wala be TRRC alikawo muta alika kuma furun fo ntulo bala dunia ba fala esa fali ko mo le barakata atoluti atol mo furin dankatol woliye dingul sada dalal madike fal jenaba bojam fututa wole esa fali wulu hawa fali wulu banjul woye sa fali min be TRRC ya tola esa fali minne bota banjul ne rankin babu kar fali bota wole to esa fali bota je madike fali bota wole to fal biram rampe na wagan duku wagan hanjara wagan falin jaka yaram ike kumandi nyimbelale esa fali hanni miyaje bala nako ñi mulondi tiolti ñi wulu ña ñi ñatale hanni yala ale halo je doron imalo mol kon nga bari musolo long kanifing fatu touré la korda kono boa kintela fatu touré ala junkul touré mi wulu banjul wo adimu doli fele suidal banko kan dol be sirin kanifing wo ke bay bu njangolo wor mo simenti boto dala si woro wulanin tala Armani Sise bungulu al kalifang titarendi. What is that? Aida bojang sanjali bojang ne ya wulu mari sutum sanjali bojang ko mari sutum ne bala abura portugue si mamudu bala wuli bebe larim brikama suma kunda tafa adama bojang bije masadem ba sonko bojang be larin ji landim barabali be larin je sirif wali wala tunkang safadi woro wula yadi ala kili woro wula safadi woro wula de kunun ay ya tolo ala suwala kono suma kunda jere ba bojang landim barabali bojang wala jere ba boja wulu landim barabali bota mansala jere ba kata mansatuli sanjali bojam mansere yankuba bojam mansere dembo bu santam bojam mansayata wodembo santam bojam nin khalifa sano wolle ya jamme bulo mu de ya tan ni mo la si kota sara kule make fula make dola make surwa make alikati halu alikati diamu furi ngul fokam be banko kal kamera ko atolle ko belo mo dala dal be wuli adam male fokam kambe banko kan khalifa sano dembo santam boja wolle ya bulo mu de ya tan ni mo ala dabudi ke sol sorom dembo santam bojam iba mama kontra kabirim biri kama fomanding sankara ma de konde ya abe mu mo kendo dammal di junjon kumata be mala fosuma kunda fatu dabo kewo fatu dabo la yusufa dabo ya wulu basor wala yusufa dabo la men dabo la karonin tilolam abla resitanu ala dabudi ke sol sorom ala dabudi ke sol sorom albukamalu momo endenen be dankala jaman wuli kilin jaman keme saba jaman tannane anin kilin metar la tubabu lu jambe ko do kila je be dankala bedo ibe burukale ko mo be burukala ngal mandalon aja mol nyinin kala foye ko jumale malam fati di mambayo malam fati ne mambayo mo kilin to fulole be jaran ko le ko fontale nde kabri ya ngakudu teje mbuka mo tonye mbuka wandi musukano mbuka mo don dokol la mbuka mo dan dendi ko la suladin kendole mini bafulo 24 hours wala ka dendi ko dintela
du toure nimbelari mbakaw sali wo sali ana ko do ni dendi ko ni mani boto basala maryama belari mbakaw ke bala mata si wulu ay wulu akan kumanda kan so dendi ko la kan so ko do la alikali lundan ni saya muda wallahi ay kumande fala bun ko na ko nyiko ndala jal so mampeya bari te mun tala jaloldi ay den ko bonda ay keme sabadina ko nyiko mala fi yafu moy bakaw jan ni nga moy luwolu ndeso la ko do ko tak alama ni manen kafare kele musike ba sa janke banda jay defa hey ali nga ñoo tujé ñim bo jangulu khalifa bo jay dinken dol le wulu ay di mo ken dol le dinken dol wuluji amara fili bo jambe la dun tanje mambuna bo jambe sabiji sama bo jambe bakaw ñu li be konton mu bo janneti suute binda ñu li be bakaw ñu li be mu bo janneti manju bojam be wala bakaw tamba kundalo manju bojam se kundim bota wala bala la ninti da bota bala jere bojam bota bala fa fode bojam bota bala amara suna bojam bota bala fa baba bojam bota bala wala diwol le be gambia banko kambi tamba kunda muneketa nal man nyinin karo kalte lon kendo lan tengalon ne ko busumbala karafayali jata muneketa fujanna bina busumbala lola abe muntole ani muneketa masakasi jabang muneketa fatara sikabajo afa wala mu kombo mansake folo di ka fa mansa dambe koto jabang wala kombo mansake folo alal da budi kesse dum suki al manka pendi kam be banko kam al manka tous tiji tous al manka fendi momo ka dia mun ke dia mo kam moy nta mu professeur li ngolo fo mo len ko professeur international jado ni dara kasama jin ci ta man dije ngedi ya mun dije ni sita jine bi saw ngeta man dije ngedi am ni yata jine ko na kari ngata futa tuba ibaro nana ko ja khalibe futa tuba wol buka fo ale nyinke amake yeta maka ko bandang ja khalibe je yeta libirasu ja khalibe je yeta jarasu kun ja khalibe je atel mo furin danka tol na mananta nyuniya alkata nyim morin dim furin leya min yalan koy kam sol tafwal yal kati je no kena alkalfa safa din kidin diala yo sila bal kalfoko ite de latal ni miente ma ibita kaburo kono kaburo kono sa imparete wala kam hanni nge tolo ci fenkino ma mim yalon ko bita kaburo kono al balla kulu baliya nalla mal baliya min la da budi keso so ya jamal tawje mun na bira ba fata ma ba dandan na ayna ma be ba de julu jawo ni yadun julu jawo be jole ne kunyi madun kunyi mal be jole jawra felen di ya jamme akude da muta nan kambe banko kan ay alabatu je fasa ya muta afa kuta ala dabu ke sadimul sorom jawra mam bunjallo barajal ama self content of fanglo barajal nga ya sindi ya tata kalidai akabe kapitalo kalaji ala mabalo ya sindi sanji fu tata bunjanglo mam manka mankunda dolo bakaw fada mabalo fatala ngambeti bang moli ya sindi do kole mole kafo mun ko lebe adama barobul kabri yaram bamba be woloto abe bu min ko ngajele ala musoka ebele wafi fatu babaro usita fo ko al bafo la ko sanji sabandale fo abe gilale diaku ya fo forcé adu ya jambetina gambia fo la kara gambia alaji sanjali bo jang hayna la nyani bere ay muhammadi boja wulu ay malaini boja wulu ay aida boja wulu ay maimuna boja wulu misi dangale woto o muhammadi bojang wala fatu boja wulu sankaranka hayna belgium atol mo fuuri mo be siri ngal man penno al man pensoto pentali bul sanjali boja ne ka kada yakuba bonna sayli asa manan kembuje
ala hajo be kije fay pare ay na tan dimol atole man duwañi ni eta moro ya suto kila la sa karo ke ta ko te mudin jendol ali molma ali bada buo do mala kambia banko kan alla buo ali bali buo dal juo ko ali ye buja ali ya dom ya mal al kala al kamim al kabula mol be la ñing ko ko lol al fa balle la mol fata ñing kono i diwru fata je be deri faali amana mol ñe dawol la atol mali balini kata ko ya jambe bina ya jambe na nimmin ba fuduta konte ba fudu nyam tar gine ekotor ya gino ita ya jambe bulum te asamana ala ya jambe ko malam fati koyna ikini ikata kinto do mola ayi mi ya jambe kundari ini min ka benje nka sika sanga nka ata sanga nka waraka nka feng bek diala ji ay mala min jambe le bunkol bi ya ci da mashala ana mana mala min jambe lon fereng jambe kundari hey alal dabiti ni miye millo ye dey Gambia bakilim fakilim mafu jola mafu fula mafu sarakule mafu sulwa mafu mandinka nko kambia dingolu nene nga falie nu komando nko siol be bakilim fakilim bar shifula be Gambia wolu ibuka suñarok ibuka faniyab nini data do ku ñino le ketel le flora wala mu jolali handa karo al mol ñininka biram ya jambele jolali ni mol fay ñokam dola bu ka faniyafu dola bu ka suñarok dola ka balwa tarol ndanga kasa mastam la bin kasa jambele se ko mar fuudi wata ka buru sol mini nata foñi karoni ntata ji hilol boko ngate betole jasiyol bi je dem bakundan kol bi je hadi dem bala mol be woto karoni banko kan alta karoni al be dem bakundan kol tar la ji mbe jammi fana fondo dem bakunda dimu be jangi ispen jang katalunya jang heruna sali jang e ka fa ibu demba mori ala muso e ka fa binta sane wala mum mo kendole wala manka kutun kanoti manka bakiloti manka hasidoti di wodi hasidiya tan tan di diyala nga momo je me fo kuma dingulo ibanante da jarabite dati mbay tan di la kene balto pamanali bajela ita kuno la je ngali amol beden dale jamina